Heho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Barongko di channel Efek Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan merekap alur cerita film Lost episode-episode di season yang ke-6. Yang belum nonton di season yang keempat dan kelima, silahkan cek dan klik link playlist di kolom deskripsi. Yang belum subrek, ayo monggo di subrek lur. Sebelum nonton siapkan kopi dan udut serta posisikan badan sebaik mungkin. 1, 2, 3, mohon perhatian. Bioskop Efek Film segera dimulai. Alur cerita film Lost season 6 episode 8 part 2 dimulai. Sir, there are people on the beach. Should we stop? No. Proceed as planned. Yes, sir, Mr. Whitmore. Well, get it together because you got a date tonight, pal. Date with who? Kita yang meninggal dunia saat di pulau ya. Yang T-shirt. What did you see? Nothing, just this note. What did you see? Yeah, that picture fell out and I was just trying to put it. James, just let me explain. Get out! Find out everything you can about them, and then get back here. What's on Hydra Island? The Ajira flight, the plane. So I want you to go over there, do some recon. What are you doing? She took me! Claire, you had disappeared. You did what you had to do. Stop! Hey! Domo! Who the hell are you? Peter Harvey! di awal film kita diperlihatkan masa dimana keberhasilan bom. Terlihat di sini si Sawir yang bertemu dengan si Miles dengan wajah merengut menyuruh si Sawir untuk mengikuti dirinya. Terlihat juga seseorang yang sedang melaporkan tentang permasalahan adiknya ya. Terlihat dia tidak begitu dihiraukan, mungkin ya problemnya parah sih ya kan. Terlihat di sini si Sawir yang didorong oleh si Miles perihal si Miles mengetahui bahwa si Sawir pergi 2 hari ke Sydney atau Australia tak mengabari siapapun. Di sini Miles mencoba untuk bertanya sedang apa yang kamu lakukan di sana. Namun si Sawir tidak memberitahu tentang apa yang sedang ia lakukan karena ini menurutnya masalah pribadinya sendiri ya. Sebentar, saya mau memproblemkan sedikit ini di sini. Padahal sebelumnya si Miles ini kan diceritakan dia sebagai paranormal ya. Nah kok di sini keberhasilan bom kok dia sebagai polisi ya kan? Lanjut. What were you doing in Australia? That's none of your damn business. You know what? You're right. Because I'm not your partner anymore. Scene beralih kita pergi di masa kegagalan bom. Terlihat di sini setelah part kemarin si Sawir menemukan mayat dan seseorang wanita yang kabur. Di sini si Sawir mencoba untuk menenangkan dan menanyainya tentang dirinya asal usulnya ya kan. Di sini si cewek tersebut mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi kepada orang-orang atau teman-teman para penumpang Ajira Line ya. Namun saya masih belum tahu si cewek ini memang benar anggota dari pesawat Ajira Line atau belum. Oke lanjut. When I heard screaming. Screaming? When I came back, they were dead. The last 2 days dragging their bodies up here. I didn't feel it was right to leave them up there in the sun. Are you alone? No. With a group of people back on the main island. I can take you back there. Thank God. Trust me.
God's got nothing to do with it. Masih berada di masa kegagalan bom. Terlihat di sini si Cat yang sedang merenung menangis perihal kejadian yang telah menimpa dirinya tadi, yaitu ditodong pisau oleh si Claire. Jadi di sini tuh dia itu bingung dan sedih karena si Claire kenapa kok seperti itu sekarang kelakuannya, ya kan? Di sini si John mendatangi dirinya ialah bermaksud untuk meminta maaf tentang apa yang telah terjadi. Tadi si Claire menodongkan pisau ke dirinya. Di sini si John tuh menjelaskan tentang apa yang telah terjadi kepada si Claire. Why Ya. did you tell her that? Have you ever had an enemy? Someone that you needed to hate? Very powerful, isn't it? Claire was devastated without Aaron. She needed something to keep her going. So she needed something to... I gave her something to hate. And then when you told her the truth that she'd been holding on to for so long, all those feelings, all that anger that it had to go somewhere. Very insightful. Coming from a dead man. Well, nobody's perfect. I'm sorry that this happened. And I'm sure if you give her time, everything will be all right. Keep everyone safe. I promised before that I would. And that means you too, Kate. Where did Sawyer go? I'll show you. Beralih ke si Sawir yang sedang membawa perempuan tersebut untuk pergi ke pulau utama bertemu dengan rekan-rekannya. Namun di sini kok sedikit aneh ya. Tadi si Sawir ini mendarat ke pantai dekat dengan penjara waktu dia dikurung dulu oleh The Order ya. Kok sekarang kok dekat dengan pesawat Ajira Line ya? Kenapa tadi tidak waktu mendarat tidak langsung ke pesawat ya kan? Iya. Di sini si cewek tersebut ini mulai banyak pertanyaan kepada si Sawir, mulai dengan teman-teman si Sawir, apakah mereka punya senjata dan lain-lain ya. Terlihat di sini Sawir mulai curiga dengan cewek tersebut karena terlalu banyak pertanyaan. Di sini dia mencoba untuk memancing pertanyaan kepada si cewek tersebut. Dan akhirnya di sini si Sawir mengetahui bahwa cewek tersebut adalah anggota dari Ajira. You're good, sweetheart, but you ain't that good. What are you talking about? Who are you? Put your weapon down! Drop it now! Your name even Zoe? Sir Sawyer? Down on your knees! All right, you got me. Take me to your leader. Beralih ke si Kate yang sedang diantar oleh si John menuju tempat di mana Sawir berada. Ya, terlihat di sini si John menunjukkan bahwa Sawir berada di pulau seberang, di Pulau Hydra namanya. Di sini si Kate tampak kesal. Kenapa kamu tidak langsung memberitahu saja bahwa Sawir berada di pulau tersebut? Kenapa harus membawa saya menuju tempat sini? Ya, di sini tujuan si John ialah menceritakan tentang apa yang telah terjadi pada dirinya di masa lalu. Ya, itu terhubung juga kepada si Claire dan Aaron ya. Oke, lanjut. You referred to me as a dead man. I know what you're going through. I know what you're feeling, Kate. How do you know that? Because my mother was crazy. I had a mother just like everyone. Long time ago, before I like this. And as a result of that, she was a very disturbed woman. I had some growing pains. Problems that I'm still trying to work my way through. Could have been avoided had things been different. Why are you telling me this? Aaron,
Because now has a crazy mother too. Beralih lagi ke si Sawir yang akhirnya ditangkap. Namun di sini si Sawir itu minta untuk dipertemukan dengan pemimpin mereka ya. Ya, ada yang tahu, ya ada yang bisa nebak. Ya, di sini orang-orang ini ialah anggota dari si Whitmore. Tahu di episode kemarin bahwa Whitmore datang menggunakan kapal selam ya. Masih ingat? Ya, di sini Whitmore itu mempunyai rencana, entah apa rencana kedepannya saya masih belum tahu. Kita lanjut. Oke. Get in. He's waiting for you. Scene beralih, kita pergi di masa keberhasilan bom. Terlihat di sini si Sawir yang tampak murung masuk ke dalam rumahnya. Ya, terlihat di sini dia tampak kesal perihal si Miles mengatakan hal tersebut kepada dirinya. Jadi itu dia merasa kesal. Terlihat di sini dia mendengarkan televisi yang membicarakan tentang masih terhubung dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. So where you live this life? Oke, lanjut. Each day, one at a time. And before you know it, your life's over. You spend an awful lot of it just worrying. Now, if you spend your whole life worrying about something that's gonna happen, that's what life's all about. Hey, you hear that? Laughing and loving each other. And knowing that people aren't really gone when they die. Sustain us until we see them again. We have all the good memories to... It's hard not being afraid, Pa. I know, sweetheart. Ya, akhirnya setelah dia mendengarkan dan tersinggung tentang acara televisi tersebut, di sini dia mencoba untuk mengunjungi si Charlotte dan bertujuan untuk meminta maaf. Namun di sini dia itu mendapatkan penolakan dengan si Charlotte. Ya siapa yang nggak marah? Masa jam 4 subuh diusir, ya kan? Lanjut. At 3 o'clock in the morning and then come round the next day. Look, I don't know if you're just lonely, but you know what? I don't care. You blew it, or guilty, or completely mad. Scene beralih, kita pergi di masa kegagalan bom. Terlihat di sini si Sawir yang akhirnya masuk ke dalam kapal selam untuk bertemu si Whitmore ya. Ya, tujuan si Sawir di sini ialah untuk membuat kesepakatan dengan si Whitmore perihal Sawir mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh si John, ya kan? Saat mau masuk ke ruangan, di sini Sawir melihat ada ruangan yang terkunci rapat. Di sini dia mencoba untuk bertanya tentang apa yang ada di dalam isinya. Namun terlihat ada yang disembunyikan dari orang-orang si Whitmore. Dan akhirnya di sini si Sawir bertemu dengan si Whitmore. Would you leave us, please? Of course. Hello, Mr. Ford. My name is Charles Whitmore. Do you know who I am? Of course I do. You're the fella sent a freighter to the island loaded with guys to kill us all. It's sad, really. Well, I know you murdered all them people out there. How little you actually know. But I don't expect you to believe that. Good, I don't. Up there and dropped them in a ditch. We didn't murder those people. So why don't you tell me what brought you over to this island? John Locke sent me. John Locke's dead. I think we both know the guy I'm talking about's not really Locke. So here's the deal, Chief. I'll go back over there and tell him the coast is clear. Then I'll bring the old man right to your doorstep. I didn't find anybody. Then you can kill him.
what do you want in exchange, James? One, the people I come back with, people on my boat, don't get touched. Not even a hair on their head. And two, you give us safe passage off the island. How do I know I can trust you? Same way I know I can trust you. So, do we have an agreement? I suppose we do. Scene beralih kita pergi di masa kegagalan bom. Terlihat di sini si Cat yang sedang berjalan-jalan, lalu tiba-tiba dia dipanggil oleh si Claire. Ya, tujuan si Claire ialah untuk meminta maaf tentang apa yang telah ia lakukan kepada si Cat ya. Terlihat jelas di sini si Claire sudah sadar tentang apa yang ia lakukan. Perihal sudah disadarkan oleh si John. Ya, apa boleh buat, kebencian yang ditimbulkan oleh si Claire ialah dari si John. Jadi di sini dia tuh ya nurut-nurut aja apa yang dikasih tahu oleh si John, ya kan? Oke, lanjut. I'm so sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. It's okay. Beralih ke si Sawir yang akhirnya telah sampai di pulau utama kembali. Terlihat di sini si John dengan penuh rasa bangga berlari langsung menjemput si Sawir dan membantunya mengangkat perahu menuju ke pantai. Ya, di sini si John langsung menanyakan tentang apa yang telah kamu peroleh dari pengantaian yang kamu lakukan. Di sini ceritanya si Sawir ini malah membocorkan perjanjiannya dengan si Whitmore ya, perihal dia akan diam-diam tidak mengetahui apa-apa dan akan menjebak si John, ya kan? I know there's a man over there on that island. Came over on a sub. Name's Whitmore. Island that ain't gonna let us get on that plane without a fight. He ain't alone. Charles Whitmore? Well, I guess y'all know each other. Not to mention whatever crew's on that sub. Counted at least 6 armed compadres with him. And they're setting up pylons, like the ones in New Otherden. There's a locked room on there, something they're hiding. You know, ones that keep out that smoke thing. And what did you tell them about me? I told them I'd tell you the coast was clear and walk you right into their trap. Bring you back with me. That way they could kill you. Change our plan of attack. Which means they'll be caught with their pants down when we... I appreciate your loyalty. You said you were going to get me off this island. Deal's a deal. Scene beralih kita pergi di masa keberhasilan bom. Terlihat di sini si Miles yang keluar dari kantor polisi langsung tiba-tiba di sini Sawir menjemput dirinya dan mengajaknya untuk masuk ke mobil. Ya, disinilah si Sawir akhirnya menceritakan tentang apa tujuan dia pergi ke Sydney atau Australia tersebut ya, yaitu mencari orang yang menyebabkan bapaknya membunuh istrinya, membunuh ibunya dan membunuh dirinya sendiri. Jadi di sini tuh Sawir itu mengincar si Sawir. Sawir ini ternyata pembunuh dari kedua orang tua si, kita panggil aja James. Oke, lanjut. When I was 9 years old, my father shot my mother, then he killed himself. Sawyer was the reason why. He was a grifter, con man. I've been hunting him down since the day I left the academy. I chased down a lead in Australia. I ran the name, I got a list of Anthony Coopers. Got a name, Anthony Cooper. And I've been calling him. And when I find the right one, I'm gonna kill him.
Why didn't you tell me any of this? You try and talk me out of it. Damn right. Fair enough. Scene beralih, kita pergi di masa kegagalan bom. Terlihat di sini si Cat yang sedang membakar makanan, ya. Mungkin bakar sesuatu untuk dimakan, ya kan. Terlihat Sawir yang mendatangi si Cat lalu berbahasa basi karena mereka baru bisa ngobrol, ya kan. Di sini si Cat mencoba untuk menanyakan tentang kerjaan yang kamu laksanakan dari si John. Nah, di sini si Sawir memberitahu tentang tujuannya. Dia tadi membocorkan rahasianya dengan si Whitmore, ialah untuk mengadu domba si John dan si Whitmore, ya. Oke, lanjut. I ain't running errands for nobody. Did you find the plane? Yeah. That ain't the only thing over there. A guy named Whitmore set up camp on the beach. Got a whole team with him. Guys with guns. They're here for luck. So what are you gonna do? I'm gonna let them fight it out. And while they got their hands full with each other, you and me are getting the hell off this island. Even if we could get on that plane, who's gonna fly it? We ain't taking the plane, Freckles. Taking the sub.